सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर और नौशकी में मुश्तरका कार्रवाइयाँ 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर में कार्रवाई के दौरान 24 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हुए। नौशकी में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन किए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को भी तबाह किया गया। ऑपरेशन में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम भी बरामद हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इलेक्शन था, इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हल्का LA-12 83.31% वोट पोल हो गए। पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें टोटल वोट कास्ट होते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया। ऐसी खौफनाक धांधली हुई कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई पोलिंग स्टेशंस में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट हुए। हमारे साथ ज़्यादती हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनज़र रखकर फैसला करें। खौफनाक धांधली का अज़ाला नहीं करेंगे तो असरात आ सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए, अवाम को मारा गया। एक ख़ास किस्म के निज़ाम की आड़ में सारा खेल खेला गया। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इंतखाबात हो गए, अब रोने का क्या फ़ायदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार CCD वाला है। इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा नून लीग पर ज़्यादा ठप्पा लगाने के लिए बढ़ाया। हमने निशानदही करवाई मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कोईती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सऊदी अरब और सेंटकॉम के इराक में ईरान नवाज ग्रुप्स के ठिकानों पर हमले। सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात और अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने की कोशिशों के जवाब में की गई। सऊदी रॉयल फ़िज़ाइया ने इराक के 4 मुख्तलिफ इलाकों बसरा, वास्त, करबला और ननवी के मैदानी इलाकों में कायम मलेशिया के ठिकानों, असलहे के गोदामों और लॉजिस्टिक्स मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी अरब अपनी सरजमीन, अवाम और कौमी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने का हक़ महफूज रखता है। इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कहना है कि अमरीकी और सऊदी फ़िज़ाई हमलों में 20 इराक़ी जंगजू हलाक और 32 ज़ख्मी हुए हैं। अमरीकी और सऊदी हमले 7 सूबों में किए गए। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक टैंकर ने सऊदी अरब के खिलाफ ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर ईरान के हमले। बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोका गया है। अमरीकी फ़ौज की तस्दीक। कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए। पासदारान इनक़लाब ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फोर्सेज चौक और हाई अलर्ट हैं। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान से मुतालिक मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ईरान माइंस बिछाने या हमला करे, आबनाए हुर्मुज़ हमारी गिरफ्त में है। ईरान को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फ़ौजी ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। चाहें तो 2 घंटे में ईरान के बड़े पुल तबाह कर सकते हैं। ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जादू का खेल दिखाया गया है। ऐसी खौफनाक धांधली हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई पोलिंग स्टेशंस में शहरियों की तादाद से ज़्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। हमारे साथ ज़्यादती हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को मद्देनज़र रख कर फैसला दें। खौफनाक धांधली का अज़ाला नहीं करेंगे तो असरात आ सकते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्सेस जलाए गए, अवाम को मारा गया। एक ख़ास किस्म के निज़ाम की आड़ में सारा खेल खेला गया। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इंतखाबात हो गए हैं, अब रोने का क्या फ़ायदा।
راولاکوٹ میں فورسز پر شرپسند حملہ آور ہو رہے ہیں. شرپسندوں کے حملے میں ایک رینجرز اہلکار شہید ہوا. ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس. کہا کہ گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. شرپسندوں کا مقصد آزاد کشمیر کا امن تباہ کرنا ہے. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرامن تحریک نہیں بلکہ مسلح گروپ ہے. شرپسند عناصر کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی. اور معاشرے میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے مل کر نفرت اور تقسیم پیدا کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کی امن کی کوششوں کی دنیا معترف ہے. پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے. نوجوانوں کی رہنمائی سے متعلق علماء اکرام کا کردار انتہائی اہم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات. یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کے مؤثر اور جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام جاری رکھنے کی ہدایت. کہا نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل. نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ہنرمند افرادی قوت ملک کی معیشت، صنعت اور معاشی دونوں میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے. مانسون کے نئے سپیل کی انٹری. جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن گرج. شارع دستور، بنی گالہ، فیض آباد اور مری روڈ پر موسلادھار بارش. لاہور کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کے ڈیرے. آج سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا. پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میں 90 رن سے شکست. غیر ملکی سرزمین پر مسلسل 8ویں ٹیسٹ میں ناکامی. چوتھے روز 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گرین کیپ صرف 120 رنز پر ڈھیر ہو گیا. ویسٹ انڈیز فاسٹ بالرز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کی دھجیاں اڑا دیں. 8 بیٹرز ڈبل فگرز تک بھی نہ پہنچ سکے. بابر اعظم کی 50 بھی کسی کام نہ آ سکی. جبکہ دوسری اننگز میں 181 رنز پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم آؤٹ ہوئی. میزبان ٹیم کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی. ویسٹرن میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. سینٹرل ایشین مینز والی بال چیمپئن شپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا. اسلام آباد میں جاری ایونٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش ٹائٹل کے لیے مد مقابل آئیں گے. فائنل دوپہر 3:30 پر کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو 3-0 سے مات دی. بنگلہ دیش نے ازبکستان کے خلاف 3-0 سے فتح سمیٹتے ہوئے فیصلہ کن مارکے کے لیے کوالیفائی کیا. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا پہلا میڈل یقینی ہو گیا. خاتون باکسر فاطمہ زہرا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. گلاسکو میں ویمنز کی 60 کلو گرام کیٹیگری کے کوارٹر فائنل میں فاطمہ نے نیوزی لینڈ کی جارڈن ولسن کو یک طرفہ مقابلے میں 5-0 سے مات دی. فاطمہ زہرا اس سے قبل اسلامک سولیڈارٹی گیمز میں بھی پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیت چکی ہیں. پاکستان ورلڈ جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا. کینیڈا میں جاری ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پاکستان نے میزبان ملک کو 2-0 سے شکست دی. نعمان خان اور عبداللہ نواز نے اپنے اپنے میچز میں حریفوں کو مات دی. کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ دفاعی چیمپئن مصر سے ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.